¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a los 49ers con Carlos Yustis, con su servidor Jesús Zárate, muy contentos, celebrando el mes de la herencia latina y además otra victoria de los San Francisco 49ers, esta vez en Los Ángeles, ante los Rams, 30-23. ¿Cómo estás, Carlos? Pues muy feliz, Jesús, porque el arranque de la temporada ha sido como lo esperábamos. Era un partido muy complicado, un partido muy trabajado de los Niners, porque la verdad es que la primera mitad se sufrió, pero también eso es parte de demostrar que eres un equipo contendiente, venir de atrás y poder sacar el resultado. Así es, varios jugadores se destacaron, por ejemplo, McCaffrey nuevamente con un gran juego terrestre, Deebo Samuel con su primer touchdown de la temporada, Brock Purdy, me encantó esa serie ofensiva donde el equipo iba perdiendo, recordarás 17-10 antes del descanso del medio tiempo, y Brock Purdy lidera la ofensiva hasta llegar a la yarda 1 y después con el quarterback sneak, él termina anotando ese touchdown. Sí, creo que esas son las partes importantes, ¿no? Primero ver que Brock tiene la paciencia y la determinación para poder comandar a la ofensiva, no cometer errores, no entrega el balón. Sí es cierto que el único touchdown que anota es por carrera en ese QB sneak, no lanzó para ninguno, pero también no tuvo ninguna intercepción, que es importantísimo. Bueno, el juego de Kyle Shanahan siempre encontrando cómo desmantelar a una muy buena defensiva de los Rams de Sean McVay, tirando sobre todo al flat, buscando esos en los pases a Deebo Samuel hacia afuera para que pueda encontrar las yardas después de la recepción. Christian McCaffrey, que sí es cierto que tiene una corrida de 51 yardas, que es más o menos lo que le hace un poquito de pad a sus stats, pero que además consigue un muy buen touchdown en carrera y sigue dominando la liga en ese sentido. Y a la defensiva, pues los ajustes que se hicieron, ¿no? Porque había sido una primera mitad muy complicada, se hacen los ajustes en el medio tiempo y puedes tener una sack, 2 intercepciones y eso te ayuda a ganar el partido. De acuerdo, es lo que te iba a mencionar precisamente, porque esos ajustes al medio tiempo fueron cruciales, ¿no? Del lado de la defensiva, los Rams estaban haciéndole mucho daño a San Francisco, ¿no? Con esos pases en corto. Normalmente hay varios equipos que así le juegan, ¿no? A esta poderosa defensa de los 49ers para protegerse de ese pass rush, de esa presión que ejercen los 4 hombres de la línea defensiva sobre el mariscal, ¿no? Entonces van con pases en corto y es lo que estaban haciendo los Rams toda la primera mitad, pero en esa segunda mitad vinieron esos ajustes, ¿no? Sí, los ajustes que provocan errores, ¿no? Entonces Matthew Stafford entrega un balón que no ve dónde está Delmore Lenoir parado, el otro que es un error del corredor que siente la presión y acaba tirando el balón arriba para que Oliver se quede con él, pero fueron importantes esos ajustes y te digo, lo que demuestra que estás listo, ¿no? Porque es un equipo que es muy bueno, que no... Es cierto que a lo mejor no llega con los mismos reflectores que hace un par de años cuando era el contendiente al Super Bowl, cuando ganó el Super Bowl, que ha tenido algunas bajas, pero sigue siendo un equipo muy sólido, que está muy bien coachado, que consiguió 23 puntos contra esta misma defensiva de los Niners, pero que cuando se hacen los ajustes son suficientes para venir y sacar el partido. Así es, mi estimado Carlos Yustis. Y bueno, normalmente pasamos a hablar del siguiente rival, ¿no? En este segmento, pero antes de hablar del primer partido en casa de los Gigantes de Nueva York, les tenemos un invitado sorpresa, Carlos. Sí, así es, así que vamos a darle la bienvenida. El All-Pro Safety Talanoa Hufanga. Welcome to the show, Hufanga. Thank you guys so much. Appreciate you having me. Really, really excited to have you here. I mean, it was a great season for you last season. This year, even better. How do you feel? How's that transition on your third year from coming as an All-Pro to starting with the team again and having such a hot start? Just grateful for the opportunity, first and foremost, just to be out there with special guys, special coaches. Day in and day out, they just really work really hard just to be their best. And so when you got teammates that strive to be their best every day, it makes your job a lot easier. So my transition from year 2 to year 3 has been very smooth. Just continue to hone in on the details and the fundamentals of the game and really allow myself to play free and help other guys around me. Yeah, and you work a lot with Troy Polamalu during the offseason, so can you tell us more about that? Yeah, so I've been fortunate enough. I've known Troy since high school and continuing to work with him throughout the years. I learned a lot outside of football. You know, as much as the football that brings that, you know, he's a Hall of Famer in that aspect, but, you know, I would say he's up there with being a Hall of Fame person. And so just the way about being a good person, character, respect, and obedience, he's something he's teaching me. And it all translates to the field as much as you can, but very grateful for that relationship with Troy. And that's really interesting because obviously, I mean, it's horrible, but it's always going to happen, right? There's going to be that comparison. Mm-hmm. You're both in the same place. You kind of have a similar approach to the game. I mean, we see it on those blitzes that you also love throwing. How
how's that relationship and knowing that there's going to be the comparison also? I mean, at some point, it has to be flattering. I mean, he's definitely a Hall of Famer. Yeah, honestly, the comparisons have happened, but I wouldn't want to turn them down. That's the one of the best, in my opinion, the best safety to ever play the game. And we're both from Oregon. We both went to USC, and so that was kind of a really cool connection for me as well. And being a Polynesian football player as well has been a pretty cool thing about it. But just learning from him has been cool. But I think for me, at the end of the day, I just got to be myself, and I think he's teaching me to be that as much as I can, and continue to play the game at the best I can. So. And speaking of that, being a Polynesian player, and now, for example, we're celebrating Latino Heritage Month. How big is that for you in general? Like seeing how much the NFL is growing outside the United States. You guys play in Mexico last year, so how important is that to you guys? It's been a true honor for me representing my culture, first and foremost, the Tongan community, especially in the Bay Area. It's a tight-knit community, but it's a big community in general as well. But as long as the lines of Polynesian and the Latin Heritage Month as well, like kind of bringing that into the culture of the football, the NFL, has been awesome. I think that was one of the coolest experiences I got to do was being in Mexico City, just seeing the fan base and how well we traveled, and it's everywhere. And so being a Niner is truly incredible, but having the respect of the fans to be able to travel and do that as well is pretty cool. And for you specifically, I mean, we saw the other day that moment you're sharing with Christian, with the victory lay. Yep. How is that important also that it's more well received? Because I feel that one of the parts about football and especially the sports is that exchange, right? Like making sure that everybody can share the culture, and how important it is for you to see that yours is represented, that yours is well received and also respected at the same time. It's been cool. I think we started it around like week 8 or 9 last year. I can't remember exactly. I remember it was a Chargers game, but being able to bring those out, and I think that it's cool for the guys because at the end of the day, if you're the best player on the field that day, you get one, and so that's really a testament to them putting in the work in the off season, but bringing the culture out of me as well. It's a symbolic thing for us, and I think it's really cool to have that for guys, and so everybody hangs it up in their locker, and something that we love and we strive to get another one each and every week. And that means we're winning at the end of the day too. So. Victory lays are really cool in the locker room as well. Exactly, two victories to start the season, and you guys have a new defensive coordinator in Steve Wilks. So can you tell us a little bit more about him, about Steve Wilks? Yeah, so Coach Wilks, being under the DBs as well for the first year. I know he's defensive coordinator, but he works with the DBs primarily. But having him in the room has brought a lot of knowledge. I think that was something that was very different. A lot of the past years was a lot of energy, a lot of guys moving around, and Coach D'Amico brought the energy day in and day out. I think Coach Wilks' mindset is when he comes in, he has a lot of knowledge to bring to the table as well. And very grateful to have him on our side as well. So he's teaching me a lot more in the back end that I didn't really get to see at the time. I'm growing as a person, growing at my age as well. So trying to mature as much as I can, and having a guy like him in the room definitely helps it out. What's the hardest part about those changes? Because the one thing that it's really incredible is the consistency that the team can have with so many changes. Because while it's true that they're all great coaches, they're all different. Mm-hmm. So as a player, it's also hard to adapt because they don't necessarily teach you the same things and they don't do things the same way. What's been the key for the team to be so consistent regardless of who's behind the decisions? I think even before my time here, I think the standard was the standard. And so at the end of the day, we understand what we want to accomplish. It may look different at the end of the day, whether it's one game plan to another game plan, one coach to another coach. I think the standard has been set, and that means we want to be the best defense in the NFL. And so what is that going to take? It's going to take consistency, it's going to take effort, it's going to take violence as well. I know it's football, it's a violent sport, but when you do those things on a day in, day out basis, that's what's going to take. And the coverage might change, the coaches might change, the vision that you see in terms of seeing what you see on the field might change, but at the end of the day, we all understand that we're trying to hunt to the ball, play the best that we can, and give the offense the ball back at the end of the day. And then finally, first game at home against the Giants on Thursday Night Football. So how are you feeling about that? It's going to be cool. I think an opportunity for us to be at home is awesome, but I think just the primetime feeling, under the lights, it's going to be dark, it's going to be a later game, but for us, I think that's really a cool time. Short week, so the preparation has to be on point for us, but just to see our fans and the way they traveled last week, it almost felt like a home game, but to have our first true home game this season is going to be pretty cool. And before we let you go,
we gotta teach you a little bit of Spanish, right? You can't leave los 49ers without speaking un poquito Yeah, español. yeah, a little bit, just a little bit. So what about vamos 49ers? Vamos, Vamos vamos, 49ers. vamos, 49ers. There you go. Perfect. All pro safety, Talanoa Hufanga. Thank you very much for your Thank time. you guys so much. Appreciate you guys. Y bien, Carlos, por fin después de 2 partidos consecutivos para arrancar la temporada como visitantes, además 2 triunfos, primero en Pittsburgh, después en Los Ángeles, ahora por fin, este jueves los 49ers juegan en casa el primer partido de la temporada en Levi Stadium al recibir la visita de los New York Giants. ¿Cómo ves ese partido? ¿Cuáles son las claves? La clave es no confiarse, porque es un partido donde los Niners por mucho son muy superiores a este equipo de los New York Giants, con todo respeto. Sí es cierto que en el partido anterior, en la semana 2, Daniel Jones encabeza al equipo sabiendo que Saquon Barkley no va a estar, y eso es un golpe durísimo para el equipo, sabiendo que era su corredor estrella, el jugador que le pagaron para que fuera la franquicia o la cara de este equipo allá en Nueva York. Y entonces viene Daniel Jones y comanda un muy buen regreso, pero contra un equipo de Arizona que también tiene muchísimos huecos. Entonces, creo que el blueprint de lo que es este partido es más parecido a lo que sufrieron la semana 1 los Gigantes frente a una muy buena defensiva de Dallas, a un muy buen ataque de Dallas, y es lo que se podría esperar. Pero para que podamos esperar eso, digo, no creo que el partido quede 40-0 otra vez, pero para que no tener que confiarse de eso, es precisamente tener esa calma, ejecutar, hacer las cosas como se deben, no pensar que, bueno, es un rival inferior y me tengo que confiar, porque ahí es donde entonces puedes caer en la trampa. Sí, yo agregaría también nada más, porque Daniel Jones sabemos que es inconsistente. Hay momentos del partido que se ve muy mal y de repente muy bien, como cuando regresaron, que estaban perdiendo por 21 puntos con los Cardenales de Arizona y parecía que iban a ser derrotados otra vez terriblemente, y ahí se miró muy bien, ¿no? Al regresar, pero es un mariscal que también tiene esa habilidad de salirse del bolsillo, te puede hacer daño corriendo, ¿no? Sí, tienes que mantenerlo dentro del bolsillo, que la presión llegue, ya lo vimos, ¿no? Y además, ahora que tienes esa posibilidad también de implementar tanto a Dre, a Fred, al mismo Hufanga para que venga y tenga esos blitzes. Lo vimos también Charvarius Ward haciendo un DB strike de repente, ¿no? Viniendo también desde el córner, algo que los Niners no hacían muy a menudo. Y tener la presión, irse rápido arriba en el marcador y entonces hacer lo que no hicieron los Arizona Cardinals. Los Cardinals le pegaron bastante fuerte en la primera mitad, se van arriba por 3 scores y entonces hay que mantenerse. Y ahí es donde tienes que, lo que estoy diciendo, no te puedes confiar de un equipo así, porque ya vimos que es capaz de, en una buena racha, anotar más de 30 puntos. Así es. Y bueno, amigos, ese partido recuerden que es este jueves a las 5:15 de la tarde, horario del Pacífico, 6:15, horario de la Ciudad de México. Comentarios de Carlos Yustis, narración de tu servidor Jesús Zárate. Lo puedes escuchar en español por 49ers.com, por Radio Fórmula y también por la aplicación oficial de los 49ers, celebrando el mes de la herencia latina. Sí, así es. Y si va a estar en el partido, recuerde que puede llevarse cualquiera de estas 2 joyas. Además, vamos a tener muchas activaciones y cosas que no se debe de perder, porque este jueves vamos a estar celebrando precisamente el mes de la herencia latina. Ahí los esperamos.